Hello guys. Nari ko mga kuan guys, baka mabasa gani diri sa Facebook guys nga. Nay mga ingon diri ang pag asawa daw ka, feeling daw nimo kanang narakas baliwa daw kay gamit na. Ako guys, dili jud ingon na ako ang isip nga kuan nga nakatry ko nga nara ko sa balay. Makaana jud ko nga protein na dakuan ako kuan, dako kay kog pulos. Nara kita sa balay guys, dako kay tag pulos unya wa tay sweldo. Ingon ana siya. Muna ngayon nyo i-feel nga kuan na sa balay wala mo income mo pulos hoy. Ikaw daw manglaba ka unya way sweldo. Manghinlo ka sa panimalay way sweldo. Magatiman og mga bata way sweldo. Normal man na siya, normal na siya nga gatiman kag mga bata kay sa imong mga anak, normal na siya. Pero kanang i-feel nimo nga wa kay pulos hoy kadako nimo pulos day. Daw ay kag pulos basta naa ka sa balay kay ngano ay pag naa ka sa balay kay ngano. Kung imo pa nang ano no, kung buto na hunaon kanang imuhang gitrabaho dira sa imong balay. Ug imo nang gitrabaho na kay ug imuhang nang gipanarbaho na kay sweldo day. Na kay sweldo, na kay kwarta. Pero syempre kay kuan man, obligasyon man na siya. Sa wa kay sweldo, trabaho jud ka dira sa imong panimalay. Pero ayaw huna-huna adjay nga down ni mo kaugalingon mo kag way pulos parting dakuan nimo pulos. Ni huna-huna dapat sa mga bana. Nga yung mga asawa in taon nagsakripisyo na tungod sa inyong gugma-gugma, inyong kaminyoon sa inyong gugma-gugma para lang nagsakripisyo na sila way mga income kay para lang maatiman mo nya. Pa-feel ninyo nga wa na mga pulos sa balay sis. Tingin pa-feel na sa kuha, di ba kay biyaan ko na trabaho, biyaan dyan ako tanang trabahoon dira sa panimalay para ma-feel nimo kung sa kadako ang role sa inahan dira sa balay. Muna guys, sa mga babae dira ang anara sa balay, ayo ni lockdown niyo ang kaugalingon oy nga i-feel ninyo yung sariling awa mo yung mga gamit. Dili na, that's not true. Dapat gani i-appreciate mo sa inyong bana, sa inyong kakugihan sa inyong balay. May lang dapat may appreciate kung kugihan po mo pero basig sige ra po mo cellphone inyo lang ipangmasagdan ninyo mga anak dira oh. Mo pa ni problema. So ana lang.